إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله العظيم. كنشكروا الأخ الكريم علاء الدين الفلالي. Rebonsoir tous. Nous remercions toute personne qui a répondu présente à ce jour très spécial pour la ville de Fès, pour Decathlon Maroc, ainsi que pour Decathlon International. Nous remercions très particulièrement Monsieur Weli, Monsieur Weli El-Amn, Monsieur le Président d'arrondissement Fès-Saïs et le Pacha du quartier Fès-Saïs. Nous remercions également nos partenaires et bien sûr la famille Decathlon. Donc, avant de commencer le programme de notre soirée, je vous laisse avec l'hymne national. كل سلام ذكرى كل إنسان
messieurs, chers invités, comme la plupart le savent, Decathlon est une entreprise de production et de distribution des articles de sport. Son objectif, bien sûr, est de rendre le sport accessible à tous. Donc, nous allons commencer le programme de notre soirée par un show d'aérobic qui sera présenté par les leaders sportifs de notre magasin. Je vous invite sur scène. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo no quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, mon chéri, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Los DJ no mienten, le gusta a la gente y esto se fue mundial. No lo bajamos, más nunca paramos, esto otro palo y bla. ¿Y dónde está mi gente? Me para mucho la tete. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 2, 3, let's go. Zumba. 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 Nous remercions les leaders sport pour ce passage. Ça prouve que Decathlon recrute des leaders sport afin de mieux conseiller nos utilisateurs sportifs et de les satisfaire ou les satisfaire. Et maintenant, j'appelle sur scène Monsieur Borja Sanchez, le patron payé de Decathlon Maroc. Shukran. C'est bon? Salam alaikum. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Marhaba bikum fait Decathlon fait sales. Decathlon fait c'est notre première Fès, c'est notre premier magasin à Fès. C'est le deuxième dans la région Fès-Meknès. Je veux d'abord remercier les Wali de la région d'être présents là. Aussi au monsieur le président de l'arrondissement de Fès, au préfet de la police, monsieur Le Bachar. Decathlon Fès, c'est un magasin de 2200 m² dans lequel ils sont présents 70 pratiques sportives. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Hamza, on a 70 collaborateurs qui ont fait possible les magasins qu'aujourd'hui vous pouvez profiter à partir de demain. Decathlon, ce n'est pas uniquement un magasin de sport. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais déjà au Maroc, nous avons une activité de production depuis 25 ans. Cette année sera l'anniversaire, dans laquelle on produit surtout des produits alimentaires qui vont dans les marchés européens. Aujourd'hui, notre production, il y a une vocation de chercher des nouveaux écosystèmes de production pour qu'au Maroc soit possible de produire d'autres produits, notamment du plastique, notamment du métal, et faire que l'ensemble de produits qui aujourd'hui sont présents dans notre offre soient produits localement. Pour tout ça, Decathlon, comme je disais, ce n'est pas uniquement une entreprise de distribution.
Il y a la partie production, il y a la partie conception. Il y a plus de 1000 personnes tout au long du monde qui travaillent tous les jours pour servir à notre sens, que c'est faire les sports, rendre les sports accessibles et faciliter la pratique sportive. On pense qu'avec cette sens, on est capable, à travers de nos produits, à travers nos magasins, à travers de nos présences locales, contribuer à que la pratique sportive monte en puissance. Mais Decathlon, le plus important, c'est nos équipes. Et les plus importants sont les hommes, les femmes, les garçons, les filles qui font partie de notre belle famille. Avec nous, la plupart, on démarre son premier travail et dans un principe que nous appelons de confiance et aussi de responsabilité. On grandit ensemble, on grandit le projet. Moi, je me souviens, il y a presque 7 ans, la première fois que j'ai mis un pied au Maroc, et dans les magasins d'Aïseba, on avait, si je ne me trompe pas, 7 personnes. Aujourd'hui, on peut dire avec beaucoup de fierté, les mois passés, on a dépassé 1000 personnes, c'est ça? On est à 1012 ou 1013 qui font partie aujourd'hui de l'équipe Decathlon. Et ça, c'est une grosse fierté de l'aventure qu'on a commencée en 2009 dans la partie retail et qu'aujourd'hui, on arrive avec 12 magasins, une activité de production et aussi une activité de logistique au port de Tanger-Med qui c'est la porte d'entrée des Decathlon en Afrique. Pour tout ça, le travail que vous avez fait, moi je suis surpris à chaque fois que je viens dans un magasin et malheureusement j'arrive toujours les derniers jours. J'espère dans les prochaines pouvoir vous accompagner un petit peu plus, mais j'arrive dans les derniers jours et je suis vraiment impressionné de ce que vous avez fait, Hamza, toi et ton équipe, parce que c'est vraiment magnifique et vous devez être très fiers de ce que vous avez fait. Bravo, bravo l'équipe. Moi je suis sûr que les habitants de la ville de Fès ils seront beaucoup plus contents à partir de demain quand les produits qui vont leur permettre une pratique sportive très très simple seront à côté de vous. Je vais remercier aussi à toutes les équipes de Decathlon Maroc parce qu'il y a toute la partie magasin bien évidemment, mais il y a aussi tout un back-office qui travaille pour permettre que ça soit possible. Bon, au démarrage de notre équipe expansion, Khalid, qui a démarré ce projet en 2014 avec Marjan, l'équipe travaux aussi avec Adil, notre équipe juridique avec Lamia, notre équipe informatique avec Adil, Nabil, des gens que je vois dans la salle. J'espère ne pas oublier personne. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie énormément de ce que vous faites, à la logistique aussi, de ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un travail que personne ne voit, mais que c'est essentiel pour que ça soit possible. Merci beaucoup. Très bon travail. Et juste, il me reste à vous inviter à partir de demain. Je ne sais pas à quelle heure on va ouvrir, à 9h 9h30 9h. Vous invitez comme client, vraiment pour profiter de ces magasins, que c'est votre magasin. Et n'hésitez pas à nous remonter toutes les choses que vous pensez qu'on doit améliorer, parce qu'aujourd'hui, on va écrire la première page d'une belle histoire. Merci beaucoup. Nous remercions M. Borja Sanchez, le patron pays Maroc, pour sa parole. Donc, le magasin Decathlon Fès est le 12e magasin qui va ouvrir ses portes au Maroc, afin d'être à proximité des utilisateurs sportifs de la ville de Fès et région. Et maintenant, je vous laisse avec le défilé qui sera également présenté par les leaders sport du magasin et qui va présenter l'ensemble des sports présents dans notre store.
Mesdames et messieurs, chers invités, ça, c'est le staff de Decathlon Fes 6. J'appelle sur scène Monsieur Hamza Sadek, le leader magasin de Decathlon Fes 6. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? D'abord, je tiens à remercier M. Le Wali, M. le représentant de l'arrondissement de Fes 6 et M. Le Bacha pour leur présence. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir par l'occasion de l'ouverture de Decathlon Fes 6. C'est un honneur pour moi de représenter Decathlon dans la capitale spirituelle du royaume. Je vais vous parler un petit peu de mon aventure Decathlon en général. Avec Decathlon, j'ai eu un parcours riche. J'ai commencé en tant que vendeur sur Decathlon Mohamedia. Puis, j'ai passé par responsable de rayon dans le même magasin. Après, par la suite, j'ai eu l'occasion de participer à l'ouverture de Decathlon à Agadir en tant que référent exploitation. Aujourd'hui, je suis le porteur du magasin Decathlon Fes 6. La chose que je suis vraiment heureux de porter ce projet. Par cette occasion, je tiens à remercier Borja et Mehdi Morabet pour leur confiance. Aussi, je tiens à remercier toute personne ayant contribué dans la réussite et la réalisation de ce beau projet, de loin ou de près. Merci à l'équipe Merch, merci l'équipe logistique, merci l'équipe IT pour tout le travail que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Finalement, un grand bravo à mon équipe Decathlon Fes 6. Je suis fier de vous et fier de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain à 9h30. Le magasin Decathlon Fes 6 est désormais le vôtre. Merci. Une seule histoire. Douze magasins, une seule histoire. هذه قصة ديكاتلون مرة. انا نجي نعاود لكم. بدينا en 2009 في كازا. اكزاكتومون عين السلام. مسنية اللي غتبقى في حكايتنا. كوتزا ماروك. ما مشيناش بعيد. بعد 4 سنين جات النوبة ديال المحمدية. لا فيل دي فلور. وكما كيقولوا غوندير فو سافوار شوازي. ما تسنيناش بزاف ومشينا بلاد العايد الروايه ايها سيدي طنجه الغزاله. ونفس العام جات نوبه بلاد البهجه مراكش الحمراء. دخلات 2016 وجابت الجديد ديكاتلون ان رابات العاصمه الاداريه. سدينا عوينا حلينا على وجده الشرقيه ديكاتلون في وجده سيدي 2017. سي لا بومب اتوميك ديكاتلون. 4 لي ماغازان دان سولكو تطوان قنيطره اكادير ومكناس. وصلنا ل 2018 والوقت كيطير لكن ما تخافوش علينا. مع ديكاتلون ديما لي نوفوتي. اول ماغازان اوربان او ماروك ديكاتلون دربغلي. ايوا دابا سيدي ماغازان نيميرو 12 في نظركم اين مدينه؟ ما نخليكمش تفكروا بزاف. هاد المدينة سموها العاصمة العلمية. مدينة الصواب والفيصل. مدينة القرويين باب بوجبود. دار دباغ ناس العطارين وزيد وزيد. أيها سيدي فاس العريقة. Decathlon c'est le nom de Decathlon Fes 6 avec un staff spécial, compétent et motivé. هنا وصلت حكايتنا مع Decathlon Maroc. Il y a un message pour vous. Mesdames et messieurs, chers invités, quand vous avez pu les voir sur les images, pour l'implantation de notre magasin Fes, c'était des moments de fou rire,
un travail acharné, une équipe soudée, tout ça pour donner vie à notre nouveau-né Decathlon F6. Alors maintenant, je vous laisse avec un show des arts martiaux qui sera présenté également par nos leaders sport du magasin de Fès. Mesdames et messieurs, chers invités, Decathlon Fest a voulu rendre hommage
aux sportifs fessis qui ont beaucoup donné à la ville de Fès en particulier et au Maroc en général. J'invite sur scène Monsieur Louali qui va donner le trophée à Monsieur Bessim Houari, champion Maroc plusieurs fois et champion d'Afrique au basketball. J'appelle sur scène Monsieur Walil M qui va donner le trophée à Monsieur Najib Filali qui malheureusement n'est pas présent avec nous aujourd'hui à cause d'une opération et qui va être remplacé par son fils Monsieur Ayoub Filali. Alors, j'appelle sur scène Monsieur Louali, le président d'arrondissement Fès-Saïs, qui va rendre le trophée à Madame Donia Belchkar. Mesdames et messieurs, chers invités, nous terminons notre soirée par un show de comédie qui sera présenté par Mehdi Belaichi, Monsieur Mehdi Belaichi, finaliste Stand Up Maroc.
خدام، انا اللي ما خدامش. السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ مرتاحين؟ ما كاين لا تصفاق لا والو. شويه الحياه كون كان شي خاطرك كره تلاحيتو عليها صافا. وقربوا شويه، بغيت كلشي يقرب هنا. اللي بغى يقرب يقرب. الدار داركم. اول حاجه صافي بليزير انكم تكونوا معنا وتتكوني. شكون اللي فرحان هنا بالافتتاح ديال ديكاتلون؟ اوه سامارش. اول حاجه نديروا الصلاه والسلام باش ربي ييسر هنا، وان شاء الله ما تبقى حتى تبرديله. يلا صلاه والسلام رسول الله إلى جا سيدنا محمد. تبارك الله عليك، بلا حياتك وكتزغرت اصاحبي. شنو زعما فوكونت؟ اول حاجه انا كنموت على شي حاجه سميتها الرياضه، وسمعوا مزيان ركزوا. كنموت على شي حاجه سميتها الرياضه وفريمون حشمان، حيت انا ماشي قدوه الرياضه. حشومه هاد الكرش تدخل ديكاتلون، هادي ماشي كرش. غير هو اللي زوين في ديكاتلون عندهم تيشيرتات ديال سبور زوينين، تقدر تلبسو تريني بيه وترندف بيه عادي. حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، الا لاحظتوها في الاسر المغربيه، المراه المغربيه كيفاش كتصلي. العيالات الكبار ملي كيبغيو يصليو كتكون كتصلي ومخشعه، غير كيدوز بحدها شي واحد كتبدا دير. وداك النهار مشيت عندها قلت لها جده فين هو الصاك ديالي وهي كتصلي، قالت لي زعما فوق الماريو. قلت لها جده فين السبرديله وهي كتصلي، قالت لي تحت الماريو. واحد اللحظه وين يشوفها الوالد قال لها يا ودي على الصلاه يا ودي وين دير ليه. والحاجه عاوتاني اللي كتعجبني هو التفراق ديال اللحم. حنا في المغرب عندنا تفراق اللحم سبيسيال، ما كنتيقوش ببعضياتنا. ما يمكنش تريح وتاكل اللحم كالم، خاصك ضروري تفرق. المراه المغربيه كتفرق لولدها شويه، ولدها شويه، بنتها شويه، كتجي حتى الراجل وكتعطيه الملش، كتهور معاه. الراجل كيوصلوا الميساج، كيدور عند ولادو كيقول لهم يلا وليداتي نوضوا تنعسوا. واحد النهار كتفرق شويه شويه، وصلت حتى الاب عطاتو شويه، هو ينقص الدري صغير قال لي حليل اللي علبتو سهرانين. تبارك الله على استاذ، باينه كتاخذ الملش، باينه كتاخذ الحصه الكبيره. تصفيقات عليه. مؤخرا طرا واحد لوفيرتور ديال واحد المحل ديال الاسلحه، جابوا كل دوله جابوا منها واحد باش يتيري. جابوا الاول وقف قال لهم حطوا لي فوق منه دلاحه، جبت الفردي وهو يتيري باق، قال لهم جو سوي ارتيست. جابوا الثاني قال لهم حيدوا لي الدلاحه حطوا لي التفاحه ويدير باق، قال لهم جو سوي لو كينغ. هو يجي المغربي رجع اللور، قال لهم حيدوا لي الدلاحه حيدوا لي التفاحه حطوا لي زبيبه، عفرتك الزبيبه. عرفتي جات الفردي بدا يدير ها ويدير باق، عرفتي فرقع عليه راسو ويقول لهم جو سوي ديزولي. حنا المغرب عندنا عالم، غير هما عندنا شي رياضات فريمون ما كيتفهموش ليا. بار اكزومبل الرياضه ديال الجولف كتعرفوها؟ هاد الرياضه كيديروها غير الناس اللي لاباس عليهم، كتلقى راجل بعقله بلحيته اجي عنده الشركات عنده الثروات، ولكن ملي كيبغي يلعب رياضه الجولف ضروري خصو يدير واحد الحركه. ركزوا معايا، ضروري يدير ها، زعما الا ما دارش ها ما تدخلش الكره. كاينه واحد الرياضه اخرى ما بغاش تفهم ليا، بار اكزومبل ميسكيلاسيون ولا ترينيتي، وقف عليك شفار عاد تشدو عاد تضرب بيه جوج سيريات تلوحو فوق كونتاك كتدافع على راسك. لايروبيك لاش؟ رياضه لايروبيك مبغاش تفهم ليا، يوقف عليك شفار يقول لك احط داكشي اللي عندك، غتقول ليه بلاتي يلا 1 2 3 شنو باغي طيح الشفار ليهوش. كاينه واحد الرياضه اخرى ما كتفهمش ليا، هي رياضه اليوغا. دابا تخيل معايا انت كتريني 20 عام ديال اليوغا، يوقفوا عليك عصابه، شنو غدير لهم؟ يكريسيك انت وباك وامك. واحد الحشره سميتها سراق الزيت، كاع الاسر المغربيه اللي ساكنين في السفلي عندهم سراق الزيت. سراق الزيت الا لاحظتوا مزيان ملي كيكون غادي في الكوزينه حتى كيتقلب على ظهره، كيبدا يدير بيديه ورجليه بحال هكا بحال كيخدم الكرش. وشحال من واحد دابا كتلقاه كيقول لك باغي نخدم الكرش وهو ما خدامش. وحنا عندنا في المغرب ابطال فريمون. قبل ما نقول لكم سميتات البطل بغيتكم تصفقوا عليه، حيت حنا في بلاصه الابطال وبلاصه الرياضه
من هنا الناس كياخذوا الحوايج ديال الابطال. الوغ صفقوا لي على الابطال. هذاك النوع اللي كيتباع دريه من السونتر فيل حتى لجامعه القرويين ماشي بطل. على قبل النمره كاينه واحد الرياضه اخرى هي اللي كتعجبني، هي رياضه الاكل. وتبارك الله عليكم بنتو ليا واكلين. كاينه واحد العائله، عرفتي دوك العائلات اللي كيكونوا غلاط كيدخلوا ملي كيبغيو يتعشاو كيحيدوا الفيكس، كيهبطوا الريدو، كيديروا التليفونات مودافيو، كيزيدوا الصوت في التلفازه. علاش؟ عيتعشاو. عرفتي الا مشى تدق عليهم شي واحد كيشد الاب الطبسيل كيضربوا تحت من السداري، امو كتنوض كتبدا تحيد في الريحه، كيرشوا معطل الجو، الاب الزيتون كيديروا في يدو. هادشي كامله باغيين يتعشاو. ومؤخرا طرات واحد اللعيبه، واحد الرياضيه خطيره هي الشيخه تراكس. نري الشيخه تراكس صعيب تاخذ لبسه من ديكاتلو، اصلا صعيب شي مونيتور يضعفها. الشيخه تسونامي ملي كتدخل شي صواري وكتبغي تشطح كديرها، كيتلاحوا على فلوس الماء والضوء كديرها، كيتلاحوا على فلوس الشعب. اما ملي كدير الهيجان كنتلاحوا عليها حنا ولاد الشعب. وداك النهار الشيخه تسونامي كتشطح دارتها لاحت ولد دربنا مع خرج قال لهم اللي شفتو داكشي واعر واعر، داكشي دونجي. هي حاجه اللي ما عارفينهاش ان الشيخه تسونامي قاريه عندها باك بليس بزاف. الوغ تصفيقات كبيره ليكم والشيخه تسونامي. وحاجه وحده اللي بغيت نقول لكم هو اي واحد يكون غادي مع الدريه ديالو ويوقف عليه الشفار، حاجه وحده يديرها هي خذني قدوه. انا راه غادي مع الخطيبه ديالي ويلا خطبتها وغادي ناخذوا الخاتم وناخذ لها كادو، هما يوقفوا علينا 4. وقفوا علينا 4 بحال هكا، بحال هادو اللي مريحين. سمحوا لي حيتوما اللي قدامي ما عندي فين نعطي الاكزومبل. وانا نشد الدريه وانا ندير لها ها، حيت هما كانوا مورايا قالوا لي يا غنقتلوك يا غنغتصبوك. والحمد لله انا معاكم اليوم في ديكاتلو، الحمد لله انا معاكم اليوم. الوغ عرفتوا الشطره قتلوني. وتبارك الله عليكم وصافي بليزير نكون معاكم واللهم يسر وان شاء الله هادشي يدوز زوين. والمهم راه كنلبس 44 في رجلي وبغيت ندير معاكم ستوري باش نأرخوا هذه اللحظه التاريخيه. شبان لكم نديروا ستوري ولا لا؟ ولكن بلاتي بغيت الابتسامه، بغيت الغوات. يلا سير. السلام عليكم. اليوم انا كنت مع واحد الناس زوينين في ديكاتلو، اول مره نشوف ظهري في راسك. كنت مع الناس ديال ديكاتلو وانا فرحان بزاف وناس محترمين وزوينين. بالضبط فاس، ديكاتلو ديال فاس. غنوريكم احسن ناس ممكن تشوفوهم. 1 2 3. فاس كي دايرين بخير؟ واش كاين شي سبور ولا لا؟ كاين شي كرش ولا والو؟ المهم راه كنلبس 44 في رجلي، كنلبس اكس ال فوق. ميرسي، تبارك الله عليكم وامسيه سعيده وسهره زوينه وتبارك الله عليكم وتصفيقات كبيره لكم والله يسر لكم الامور والله يدوز كل شيء على خير. ميرسي. Merci à tous d'être venus pour le commencement de l'aventure Decathlon Fest. Nous tenons à remercier très particulièrement Monsieur Louali, Monsieur Walil M. Jihad Fes, le président d'arrondissement Fesseis, le pacha du quartier Fesseis également, nos partenaires et bien sûr Monsieur Borja Sanchez, le patron payé et la famille Decathlon Maroc. J'invite les leaders magasins à sortir à l'extérieur. On a une surprise pour vous. Bonne soirée.